वक़्त मिन शाइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना ज़ात मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम इंतहाई इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम आने वाले तमाम मुरीदीन, मोताक़िदीन, मुहिब्बीन, उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर, मुख्तसर वक़्त बग़ैर तमहीद के चंद बातें। ये सआदत वाली बात है कि इतने बड़े स्टेज के ऊपर चंद बातें गोश गुज़ार करने का हुक्म दिया गया और हम जो कुछ अर्ज़ करें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़ा उसको कबूल फरमाए। ये बात ज़हन के अंदर रखें कि सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप चंद लम्हों के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती हैं। कुरान ये कहता है कि ये अल्लाह की निशानी है। वो अल्लाह की वलिया के कदम लगे तो सफ़ा और मरवा निशानियां बन जाता है। ये बात ज़हन के अंदर होनी चाहिए। सफ़ा और मरवा अल्लाह की वलिया के कदम लगे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर उसका बयान फरमा दिया। फरमाया कि ये सफ़ा और मरवा मेरी बंदी के कदम लगे हैं, इसको हमने निशानी बना दिया। और जो कुदरत की निशानी है, जब इंसान उसको देखता है तो सुकून कल्ब मिलता है। अल्लाह की निशानियों को जब देखता है तो सिरात मुस्तकीम का रस्सा नजर आता है। यहां पे बरमला ये जुमला मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह की वलिया के कदम लगे। अल्लाह फरमाता है कि ये निशानियां हैं। जहां पे हजरत हाजरा के कदम लगे वो निशानी है जहां पे हबीबुल्लाह के कदम लगे हो। हजरात, मैं मुख्तसर लफ्जों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिन सुहाबा किराम ने हुदैबिया के मौके के ऊपर आपके हाथ पे बैत की, वो अल्लाह की निशानियां हैं। सदीक़ अकबर के कंधों पे बैठ के मुस्तफा गारे सौर में गए। याद रखें, वो अल्लाह की निशानी है। ये बात ज़हन के अंदर रखें कि हज्जे अस्वद जन्नती पत्थर को मुस्तफा ने चूमा, वो अल्लाह की निशानी। उमर फारूक मुखातब होके कहते हैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नती पत्थर है, बल्कि इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने चूमा है। हज़रात, इसी के ज़िमन के अंदर मैं मजीद अर्ज करता चला जाऊं कि सरकार की तमाम अज़वाज मुतहरात अल्लाह की निशानियां हैं। जिनके जिस्म अक़दस के साथ मुस्तफ़ा का पूरा वजूद लगा, वो अल्लाह की निशानियां हैं। और ये बात भी ज़हन के अंदर रखें, जहां पे मुस्तफ़ा के कदम लगे, मुस्तफ़ा के लब लगे, वो अल्लाह की निशानी है। और जहां पे मुस्तफ़ा सब लग गए, जहां पे मुस्तफ़ा सब लग गए। मुझे यहां पे एक बात याद आ गई। एक बुजुर्गों ने इस बात को अब कलम बंद किया, फरमान लगे कि वो रोज़ा रसूल पे हाजिर हुए, जाके रोज़ा रसूल की जालियों को चूमा तो वहां पे एक आवाज आती है कि ये जायज नहीं, ये शिरक है। तो अल्लाह के वली फरमाने लगे कि मैं आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। अरब के उलमा जमा हुए। जब जमा हुए तो फरमाने लगे कि मुझे इजाजत दें, मैं 2 नफल अदा कर लूं। मुझे इजाजत दें, मैं 2 नफल अदा करूं। सजदा में जब जाते तो नाक और पेशानी लगाने के बजाय जमीन का बोसा ले लेते हैं। सलाम फेरा कहने लगे, ओ बाबा
دا سجدہ کرنا نہیں آتا؟ فرمایا میں کی کیتا؟ کہنے لگے تسی زمین نو جا کے چم دے سی، ایویں سجدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا عرب کے علماء یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے روزے کے جالیوں کو میں نے چوما ہے، سجدہ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کے روزے کی جالیوں کو میں نے چوما ہے۔ اور اہل سنت بفضل تعالی مصطفیٰ کا نام اقدس جب سنتے ہیں تو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ کے الفاظ تلاوت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ صفا اور مروہ کے اوپر اللہ کی ولیہ کے قدم لگے وہ تو اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، لیکن جن دلوں کے اندر اللہ خود بس جاتا ہے، میں مختصر لفظوں کے اندر اس کو بات کو لمبا کیا جا سکتا ہے، جن دلوں کے اندر اللہ خود بس جاتا ہے وہ میرے شیخ القرآن جن کی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ کی تباہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ اسی ضمن میں میرے یہ بات یاد آگی، 98 کے 99 کی بات ہے، میری چھوٹی عمر میں حضرت شیخ القرآن کے سامنے بیٹھا ہوں، غلہ منڈی کی مسجد کے اندر میرے شیخ کامل آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ فقیر کے پاس وہ کوارٹر ہیں وہ بھی نواز شریف نے خالی کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن نے جب یہ جملے کہے تو ایک تاجر آدمی کھڑا ہوا جو کہنے لگا حضرت میں آپ کی کوٹھی کے لیے 11 لاکھ دیتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو حضرت شیخ القرآن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ فرمانے لگے آج کا وہ 11 کروڑ بنتا ہے، آپ فرمانے لگے 11 لاکھ روپیہ دے دیں، ہم طالب علموں کے 4 کمرے اور بنا لیتے ہیں۔ حضرات یہ تھے وہ اللہ کے ولی جن کے دلوں میں خدا بستا ہے، جن کی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے۔ حضرت گرامی میرے پاس وقت مختصر ہے، بابا بلے شاہ نے میں خطیبہ ترنم والا لیکن اتھے گل نہیں بن دی گی۔ حضرات بابا بلے شاہ آپ نے بڑی خوب گل کی تھی، آپ فرماتے نے جے میں تینوں اندر سمجھا جے میں تینوں اندر ہی سمجھا تے فیری مقید جانا جے میں تینوں باہر سمجھا میرے اندر کنے سمانا میرے اندر تو ہے میرے باہر تو ہے میرے اندر تو ہے میرے باہر تو ہے وچ بلا کون نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرت شیخ القرآن کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔